तथा शासन सचिव डॉक्टर मृणालिनी दस्वाल, शिल्पपति और उद्योगी बंधुगण, राज्यर विभिन्न प्रांतर आसीथिबा समस्त सुभद्रा शक्ति महिला उद्योगी माने विसी माध्यम जोड़ी होइथिबा बालेश्वर रे सरकारी उपमुख्य सचेतक गोविंद दास महोदय, कलाहांडी रे जोग दैथिबा एमपी लोकसभा कलाहांडी मालविका देवी महोदया एवं बालेश्वर कलाहांडी एवं गंजाम रे विसी माध्यम जोड़ी होइथिबा जिलापाल सहमत तांकर समस्त अधिकारी वृंद समस्त को आज अवसर रे अंतर्जातीय एमएसएमई दिवस अवसर रे शुभेच्छा एवं अभिनंदन। ये निश्चित भाव में आज दिनटी राज्यर शिल्पायन इतिहास रे एक महत्वपूर्ण माइल खुंट हिकी रहिबो। कारण आज यही जो अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे आमर अणु क्षुद्र उद्योगर विकास पाई अनेक पदक्षेप निया जाउथबा बेले सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची आमर महिला माननकु उद्यमी बा एंटरप्रेन्योर करिबा दिगरे एक प्रभावशाली प्लाटफॉर्म सृष्टि करा जाउछ। आजिर पदक्षेप गुड़ी को आमर अर्थनैतिक विकास को समावेशी करिबो एवं समाजर तृणमूल स्तर को सशक्त करने सहित ये निश्चित भाव में आम बड़ सहायक एवं भागीदारी होगापी जाऊँच। यही अवसर में एठारे उपस्थित समस्त विशिष्ट व्यक्ति, अणु क्षुद्र उद्योगी, महिला उद्योगी समस्त को पुणी आउ थे मुझे आज कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। यहाँ उपस्थित नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओडिशा की विकास धारा को दिशा और गति देने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आज वो फिर से हमारे माताओं और बहनों को इकोनॉमिक लीडरशिप देने के लिए एक नई इनिशिएटिव में हमारा साथ आज आप दे रहे हैं। लाहिरी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको जगन्नाथ जी की पावन धरती में स्वागत करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण दिशा दिया गया है। पिछले एक दशक से भारत की अभिवृद्धि का हार लगातार 7 से 8% के बीच रहा है। इसमें उद्योग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी द्रुत शिल्पायन को जोर दे रही है। हमारी उद्योग विकास के क्षेत्र में एमएसएमई को महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी दिया जा रहा है। बंधुगण, एमएसएमई अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योग होउची आम आर्थिक अभिवृद्धि ये होउची मूल इंजिन। जदि आम कृषि क्षेत्र को छाड़ीदेवा, कृषि क्षेत्र पर एमएसएमई क्षेत्र होउची सर्वाधिक नियुक्तिदाता क्षेत्र। तेणु एमएसएमई विकास द्वारा समाज रे सबु स्तर रे अर्थनैतिक विकास ये निश्चित भाव में आसीपर। आकलन अनुसार आम देशर जीडीपी 30% बा आमर मोट उत्पादन 45% अवदान केवल ये क्षुद्र व्यवसायी ही आम समाज को आम अर्थनैतिक व्यवस्था भीतर को प्रवेश करिथाए। तेणु आमर स्ट्राटेजी होउची राज्य रे एमएसएमई क्षेत्र को तार भित्तिभूमि, आर्थिक सहायता, दक्षता विकास एवं टेक्नोलॉजी ये सहायता सहित मार्केटिंग लिंकेज आदि समस्त प्रकार सहयोग जगै देई ए क्षेत्र को धीरे धीरे आहुरी मजबूत करवा। और से काम आज ये डबल इंजिन सरकार रे
ये काम द्रुत गति रे ये बढ़ी चली आम ओडिशार प्राय 19 लाख एमएसएमई अछंती दूर गाँव रे थिबा हमरो ऐतिह्य को संरक्षण करुवा जड़े दक्ष कारीगर ठारू आरंभ करी अभिनव टेक स्टार्टअप प्रतिष्ठा करुवा नव युवकों को समस्त को सहायता करने आज आम सरकार अर्थात आम राज्य सरकार ताकू कार्यकारी कराउछंती कारण आपण माने होउछंती आत्मनिर्भर भारतर गोटे गोटे व्यक्तिगत संस्था बा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आपण मानकर उन्नति रे निश्चित भाव रे ये देशर उन्नति हेबो। आपण माने समस्त जानिछंती जे हमर राज्य गत 2 वर्ष रे आम सरकार आसिला परे द्रुत शिल्पायन दिगरे अनेक पदक्षेप मान नैछंती सरकारଙ୍କର उद्यम वर्तमान साकार रूप नहीं उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 ये परिप्रेक्षी रे गत वर्ष जनवरी 28 एवं 29 तारीख रे जो कनक्लेव हेइतिला से कनक्लेव रे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हिसाब रे आसीथिले एवं भारत वर्षर तथा भारत वर्ष बाहरु मध्य अनेक पुंजी निवेशकारी इन्वेस्टर्स माने से माने ओडिशा को आसी एक संभावनार राज्य माननीय मोदी जी द्वारा परिकल्पना करा जाइथिबा पूर्वोदयर परिकल्पना को एवं ओडिशा एक संभावनार राज्य जोटी भित्तिभूमि अच्छी जोटी खणी अच्छी पानी अच्छी जंगल अच्छी 575 किलोमीटर कोस्ट लाइन अच्छी म्यान पावर अच्छी यही भाव में समस्त प्रकार सुविधा भित्तिभूमि जोगाई दौथुवा परिप्रेक्षी रे से निजे माननीय मोदी जी ग्यारंटर होकर रही एवं से कही आपण ओडिशा इन्वेस्टमेंट करंतु एवं निश्चित भाव में आपण माने सफल हुंतु आ से कथा को पाथई करिकी से दिन ताहार 6 मास आगु आम कार्यक्रम को हाथ को नहीं रोड शो करूँ 1 to 1 तांकर सहित आलोचना होता दिल्ली रे मुंबई रे परवर्ती पर्याय रे सिंगापुर रे कलिकता रे हैदराबाद रे राउरकेला रे भुवनेश्वर रे 3-4 थर कार्यक्रम भितर झारसुगुड़ा रे भी हेइछि एभली भाव रे आज आम 20 लाख कोटी टंकार एमओयू साइन करिछु एक अर्थनैतिक गोटे बड़ शक्ति हिसाब रे आज ओडिशा यार इन्वेस्टमेंट को आज बढ़िया पे जाउछि एवं सेथिपाई आज केवल एमओयू साइन करी आम स्थिरतार नाहू बा चुपचाप बसिक रही नाहू ताकू केमिति भाव रे ग्राउंडिंग करा जिवो आउ सेथिपाई एही समय मध्य सरकार प्राय 9.5 लाख कोटी टंकार प्रकल्प को अनुमोदन करिसंती एवं 3.11 लाख कोटी टंकार प्रकल्प को आम ग्राउंडिंग करि सारिसंती जहा द्वारा 2.5 लाख रु अधिक रोजगार मध्य सृष्टि हेबा पई ये सुनिश्चित हो सारी ता भितर अनेक प्रकल्प गुड़िक एमएसएमई सेक्टर रो मध्य अंतर्भुक्त अछि एवं एमएसएमई को आम अधिक प्राधान्य देवा गुरुत्व देवा आम एमएसएमई सेक्टर को भी प्राधान्य देवा पई गत 3 मास पूर्व जो राउरकेला रे आम रोड शो करिथिलु सेथिरे मध्य पाखापाखि लक्षाधिक कोटी टंकार प्रकल्प को आम सेठी ओडिशा को इन्वेस्टमेंट करबा पई आम ताको सुनिश्चित करि सारिछु एवं सेही बड़ी भाव रे गत काली आमर सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ईस्टर्न रीजन काउंसिल जो मीटिंग करा हेइतिला गत काली सेतिरे मध्य 5टी राज्यर ये गोटे आंचलिक मीटिंग थिला कॉन्फ्रेंस थिला काउंसिल थिला एवं सेतिरे बिहार वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ झारखंड एवं ओडिशा समेत ये 5टी राज्यर समस्त वरिष्ठ नेतृमंडली उपस्थित थिले एवं आलोचना हला परे मध्य सेठी आमे समानकर सहित 1 to 1 डिस्कशन करला परे 7टी कंपनी संगे संगे समाने
इन्वेस्टमेंट करबा पई एमओयू साइन करले एवं सेथिरे 24,823 कोटी अर्थात 25,000 कोटी टंकार प्रकल्पर मध्य एमओयू करागला जो थे कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट होउचंती 29,500 रु ऊर्ध ये दृष्टिकोण ये भी गोटे निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण अध्याय एथिरे मध्य आमर एमएसएमई सेक्टर रो अनेक उद्योगी मानकू आमे स्वतंत्रता देइथिलु एवं समाने आसिकरी ये कार्यक्रम करिवा पई प्राय 20 जनकठू अधिक एंटरप्रेन्योर मानकर सहित उद्योगी मानकर सहित आलोचना करी आमे आगकू बढ़ुछंती एहा सहित एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित जो करा जाउछि तार कारण होउछि एमएसएमई स्टैंड एलोन ये प्रकल्प व्यतीत बृहत शिल्प को सपोर्ट करिया पई आखपाख अंचल रे मध्य एमएसएमई आनुषंगिक यूनिट आउनसिलरी यूनिट स्थापित करा जो आवश्यकता अछि जहाको कि आमे करिया पई मध्य जाउछंती आज रही अवसर रे शुभारंभ करा जाउतबा आज दुईटी एमएसएमई क्लस्टर एही प्रतिबद्धतार ये प्रमाण आमे एबे उद्घाटन करिसंती आपण माने समस्त ताहाको देखिले बालेश्वर एक राइस मिलिंग क्लस्टर उद्घाटित हला 24 कोटी 18 लाख टंकार निर्मित एही क्लस्टर रे चाउल उत्पादित होउतबा उद्योग एगुडी को सहायता मिलिबो मु धन्यवाद देबी आम गहण रे आज उपस्थित अछंती माननीय बालेश्वर सांसद प्रताप षणगी महोदय से जते बळे एमएसएमई सेक्टर रो केंद्र मंत्री हिसाब रे दायित्व निर्वाह करुथिले से समय रे से बालेश्वर रे ए प्रकार का उद्यम करिवा पई से निजे प्रस्ताव रखी ताको काम को आगु को नेइथिले आ आज तांकर से उद्यम आज सफल होगा पई जाउछि एनु निश्चित भाव में तांको मु धन्यवाद देबी आमे समस्त टिके तांको करताली दे स्वागत करिबा माननीय प्रताप षणगी महोदय को एही राइस ब्रांड ऑयल रो उत्पादन को प्रोत्साहित करा जिवो एही क्लस्टर रे वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राय 12,500 टन हबो एहा द्वारा बालेश्वर अंचल रे आपनकर धान चाउल आधारित क्षुद्र शिल्प गुड़िक यथेष्ट उन्नति लाभ करिवे बोली मु आशा करुछि एवं एहा सहित मध्य सेथिरे आपनकर जाजपुर जिला भद्रक जिला मयूरभंज जिला एही भली भाव रे ए जिला गुड़िक मध्य सेथिरे समाने समस्ते एठी बेनिफिट पाई परिवे आज पहाड़ रे एक मध्य रसगोला क्लस्टर पई शिलान्यास करागला पहाड़ रसगोला आमर पारंपरिक सुस्वादु खाद्यर एक लोकप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 17 कोटी 70 लाख खर्च रे एही रसगोला क्लस्टर स्थानीय रसगोला कारीगर और विक्रेता मानकर पई रप्तानी सहित व्यापक मार्केट सुविधा को आहुरी अधिक सुनिश्चित करिया पई जाउछि वर्तमान पहाड़ रे आमे भी जते बड़े एठू भुवनेश्वर पहाड़ देकरी ही भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज अंचल को गस्त करि थाउ एवं एपटे मध्य आमे संबलपुर पश्चिम ओडिशा को जाई थाउ गला बेले निश्चित भाव रे पहाड़ रे गाड़ी को अटके मीठा पैकेट नेइकरी आमे सेपट जाई थाउ आसला बेले भुवनेश्वर को मध्य नेइकरी आसी थाउ एथि पई जे जो क्लस्टर आगुरु करा जाईछि बा हेइछि जो यूनिट सेठी प्रतिष्ठित हेइछि निश्चित भाव रे एटा आम गर्व आम ओडिया अस्मितार गर्व ये आम स्वतंत्रता अछि ये प्रोडक्ट होछि आमर वर्तमान पहाड़ रे 115 यूनिट अछि एहा प्राय 150 को वृद्धि पाइबो एवं उत्पादन क्षमता दैनिक 70,000 किलोग्राम रु 11,000 किलोग्राम को मध्य वृद्धि पाइबो ए प्रकार रो ए क्लस्टर रे योजना करा जाउछि क्लस्टर डेवलपमेंट आमर एमएसएमई विभाग योजना एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम खूब शीघ्र एक इंजीनियरिंग क्लस्टर मुद्रण एवं पैकेजिंग क्लस्टर एवं एक काजू क्लस्टर मध्य शुभारंभ करा जिवा पई सरकार को तरफ नीतिगत निष्पत्ति निया जाउछि एमएसएमई विकास पई आमे प्रत्येक जिल्ला रे गोटे गोटे मल्टी प्रोडक्ट एमएसएमई पार्क मध्य आमे प्रतिष्ठा करूछु जो थे कि एमएसएमई सेक्टर समस्त एंटरप्रेन्योर जो माने अछंती समान को आहुरी अधिक समानकर मार्केटिंग करैबारे सरकार प्रोत्साहित करबा सहित ये कार्यक्रम को त्वरान्वित करि परिबे आज गंजामर बरपाली कलाहांडी केसिंगा ठारे दुईटी एमएसएमई पार्क उद्घाटन करागला दुईटी जाक एमएसएमई पार्क पई 10 कोटी टंका लेखाएं खर्च करा जायछि एहा द्वारा स्थानीय उद्योग
ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶସ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟିଂ ନେବା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ମୋଟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି 95,568 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 8ଟି ନୂଆ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆମେ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପିଏମ୍ ଇଜିପି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ 4,900 କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ 146 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଭରଣି କରିବା, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ଲସ୍ ମେକିଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ସରକାର ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 42.5% ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ 55,000ରୁ ଅଧିକ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 4,32,000 ଅଧିକ ଏମଏସଏମଇ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ 23,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଇଏ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମର୍ଟଗେଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସଫଳ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସିଏମ ଶ୍ରୀମ୍ ଏ ଯୋଜନାରେ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କର ସୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁଧ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧକରୁ ବୋଝରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିରାପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆଜି ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ନୀତି ଆୟୋଗର ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ଇଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକରି ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆମ ସରକାର ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 3.5 ମାସ ପରେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
24 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ। ଆଜି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଶକ୍ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନର ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ବା ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଘରେ ଘରେ ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧିର ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାର ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ଲାଖପତି ଦିଦି ବନେଇବା, ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିବା ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା। ଇଏ 2027 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ 2026 ମସିହା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏବଂ ଆଜି ସେ 25 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 26,39,000 ଲାଖପତି ଦିଦି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେବାରେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଜୁସ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା କଥା, ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ବି ଦେବା କଥା। ଏଭଳି ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୁଯୋଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 1 କୋଟି ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନେଇବାରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ 17 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲାଖପତି ଦିଦି ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ 20,600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି 4ଟି କିସ୍ତିରେ। ଆହୁରି କିସ୍ତି ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ଅପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 କରି 10,000 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲୁ, ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆମେ ତ ଦେଇ ସିନା ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ବି କରେଇଲୁ। ସେ ଆମର IIM ସମ୍ବଲପୁର ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କଲେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଅର୍ଥ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆମର ଆଚିଭକୁ ଆମେ ପାର କରିପାରିଲୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ମହିଳାମାନେ, ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ବ ଗୋଟେରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ହଉ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପଇସାକୁ ନେଇକରି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ନେଇକି ଏ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବା କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଅଲଗା କରିବା, ଇଏ ସବୁ କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଲାଭ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ
ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମାନେ ଆଉ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଆଜି ଲାଖପତି ଦିଦି ବନି ପାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 12,000ରୁ ଅଧିକ ମା ମାନେ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। କେତେ ଜଣ ମହିଳା ତ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇଗଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପଛରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କଟକର ଜଣେ ମହିଳା 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ସେ କମାଉଛି ରୋଜଗାର। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ସେ ଚାକିରି ଦଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଅନେକ ଦଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି। ଇଏ ସମ୍ଭବ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ମ୍ୟାନ ପାୱାର ବି ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କମି ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଇଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମଜୋର ଥିବାରୁ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ମାନେ ସେଥିରେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡୁଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିବାର ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆଜି ଆମେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନର ଏ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମା ମାନେ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର କାମରେ ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମାଜକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ବି କିଛି ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର IIM ତରଫରୁ AI ଭଏସ ବୋଟ ସର୍ଭେ ଏବଂ SBI ର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେଇଛି। ଦିଟା ସର୍ଭେ, ଗୋଟେ IIM ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ AI ଭଏସ ବୋଟ ସର୍ଭେ ଏବଂ SBI ର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ। ଏ ଦୁଇଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ପରିଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଗେ 25% ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକରି 53%, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଛି, 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଛି। ପ୍ରାୟ 64% ମହିଳା ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଭରେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ 6,887 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଭାବେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଛି, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଅଧିକାରରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ WEP ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବଜାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ମେଣ୍ଟରସିପ୍, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଜରିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇକୋନୋମିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଜି ଆମର ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେକ କୋଲାବୋରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ, ସ୍କିଲ୍, ହୋମଷ୍ଟେ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ
आज आरंभ करा जायछि। यह केवल आरंभ मात्र। आगामी दिन में आहरी अधिक रु अधिक कोलाबोरेशन करा जाय हमर माँ माननको आहरी अधिक दक्ष एवं दक्ष उद्योगी हिसाब से समान को सामना को अणाजिब। जहाँ आमर लक्ष्य होची आमे एमिति एक ओडिशा गठन करिवु जेउठारे महिला माने आउ चाकरी खोजिबे नाही, महिला माने आउ चाकरी खोजिबे नाही, बरं चाकरी सृष्टि करिवे। विभिन्न उत्पादर केवल उपभोक्ता हेबे नाही, बरं उत्पाद को निजे सृष्टि करि पारिबे। विकासर केवल अंशीदार हेबे नाही, बरं विकासर सेमाने नेतृत्व नेबे। मान्यवर अशोक लाहिरी जी, आने वाले एक दशक ओडिशा के लिए एक महत्वपूर्ण कालखंड होने जा रहा है। इन 10 सालों में हमें समृद्ध ओडिशा निर्माण हमको करना है। हमारा जो विजन 2036 ओडिशा प्रदेश के गठन का 100 साल हम मनाएंगे। इसके आधार पर ओडिशा के अर्थनीति के आकार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारी सरकार, केंद्र सरकार तथा नीति आयोग की सहायता के साथ, आपके सहायता के साथ इसी दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। ओडिशा एक विकास में नीति आयोग के सहयोग के लिए हम आभारी हैं और अगले दिन में भी हम निश्चित रूप से इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हुए, हम संकल्प लेते हुए काम करने के लिए जा रहे हैं। मु शेष में आपण मानक समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी एवं निवेदन करुँची निज निज क्षेत्र में उत्कर्षता प्रदर्शन करंतु, कारण आम समस्त को मिलित उद्यम निर्माण हब आमर जो विजन करा जाइतिबा 2036 पाई समृद्ध ओडिशा तथा 2047 पाई विकसित भारत, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ताको संकल्प रे रखिछंती एवं भारत विश्वगुरु हब। और यही अवसर में आज जो आमर अंतर्जातीय एमएसएमई दिवस एवं ये दिवस रे आज आमर जो माने क्षुद्र, अणु, क्षुद्र एवं मध्यमी जो उद्योगी माने आज धीरे धीरे से माने बढ़ुछंती एवं सुभद्रा योजना सहित महिला मान को स्वतंत्र भावे आमे आज जो सुभद्रा योजना माध्यम आर्थिक प्रोत्साहन देवा सहित जो कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ुछंती, निश्चित भाव में मुझे आशा करी एवं धन्यवाद भी मुझे देवी आपण मान समस्त को। आज एभली एक अवसर में आमे बहुत बड़ गोटे कार्यक्रम हाथ को नेबापी जाऊँच, जो थे कि ओडिशा अर्थनैतिक दृष्टिकोण ये निश्चित भाव में भारत वर्षर श्रेष्ठ 5टी अर्थनैतिक राज्य भितर ओडिशा स्थानित हब एवं ताहा आमे करि परिबा महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे एवं आमे समस्त मिसिकरी ओडिशा सरकार को सहित आपण माने आउ समस्त मिसिकरी एक टीम ओडिशा हिसाब रे काम करिबा। आ सेते बेले निश्चित भाव रे ये हमर स्वप्न को, ये हमर लक्ष्य को आमे पूरण करि परिबा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी।